Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guten Morgen. Wie geht's es euch? Okay, gut. Mir geht's auch gut. Danke. Jetzt treffen wir uns wieder. Äh, Hari ini kita bertemu lagi di pelajaran bahasa Jerman. Hari ini kita akan membahas tentang Freizeit und Hobbys, ya. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membacakan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, gut. Ja, unser heutiges Thema ist Freizeit und Hobbys. Aber masih ingat tentang materi sebelumnya? Ya, materi sebelumnya adalah tentang was magst du? Atau artinya apa yang kamu sukai, ya, tentang kegemaran. Was magst du? Jawabannya bisa ich mag Filme oder ich mag Musik, ya. Oke, gut. Und masih ingat juga tentang materi über Schulfächer Fragen und Antworten? Ja, Schulfächer zum Beispiel Erdkunde, Religion, Kunst, Mathe, Deutsch und so weiter. Artinya ya mata pelajaran, ya. Jadi bertanya dan menjawab tentang materi pelajaran, ya. Pertanyaannya contohnya magst du bio? Apakah kamu menyukai biologi? Kalau misalnya suka, ya ich mag bio. Atau kalau suka sekali, ya bio is super. Kemudian kalau biasa saja, es geht. Kalau tidak suka, nein, bio mag ich nicht. Atau kalau sangat tidak suka atau benci, nein, ich hasse bio. Ya, tentunya kalian masih ingat, ya, karena materinya baru kemarin kalian pelajari. Oke, good. Sekarang kita bahas tentang Freizeit und Hobbys. Hobbiesnya tentu kalian tahu artinya, ya. Hobi-hobi. Ada S-nya berarti dia plural. Hobi-hobi. Freizeit di sini adalah Zeit itu waktu, frei itu kosong. Atau Freizeit bedeutet waktu luang, ya. Also Freizeit und Hobbys is waktu luang dan hobi-hobi. Oke, perhatikan di sini ada 17 gambar, ya, tentang yang berhubungan dengan waktu luang dan hobi, ya. Yang pertama tentang jelas, ya, mendengarkan musik, kemudian ini lagi main juggling, kemudian ini jelas, ya, main kartu, ski, ini menari, ini bernyanyi, bermain flute, melukis, menelpon, teleponan, ya. Kemudian ini memasak dan ini ada pesawat dan juga ada bongkahannya. Ini maksudnya adalah merangkai, ya. Kemudian kalian perhatikan juga kata-katanya, nama-nama dari hobinya atau kegiatannya. Pertama ada Musik hören, Reiten, Schlagzeug spielen, Flöte spielen, Jonglieren, Fernsehen, Skifahren, Karten spielen, singen, malen, kochen, schwimmen, basteln, Computerspiele spielen, telefonieren, tanzen, und Fahrradfahren, ya. Di sini tugasnya kalian ordne zu. Cocokkanlah, ya. Di modul kalian juga kan ada, ya, kalian silakan isi dulu kata mana yang cocok dengan gambarnya. Silakan isi dulu. Oke, sudah diisi? Ya, zur Kontrolle, untuk mengontrolnya, hör zu und sprich nach, ya. Sekarang kita cek jawaban-jawaban kalian betul atau belum, ya.
Ada hear teksnya, teks mendengarkannya, kita dengarkan sama-sama, kemudian kalian ulangi, sebutkan. Oke, kita mulai ya. 2. Hobbys. A. Hör zu und such das richtige Bild. Musik hören. Jonglieren. Fahrrad fahren. Schwimmen. Reiten. Fernsehen. Karten spielen. Skifahren. Schlagzeug spielen. Singen. Computerspiele spielen. Tanzen. Flöte spielen. Malen. Telefonieren. Kochen. Basteln. Oke, kita samakan jawabannya. Oke, ini jawabannya ya. Gambar pertama adalah musik hören. Kemudian gambar kedua adalah jonglieren. Gambar ketiga adalah Fahrradfahren. Kemudian 4 atau 4 adalah schwimmen. Und dann 5 adalah reiten. Gut. Und dann 6 Fernsehen, nonton TV. Und dann 7 Karten spielen. Nummer 8 ist Skifahren. Und dann 9 Schlagzeug spielen. Kemudian 10 singen. Kemudian ini adalah Computerspiele spielen, bermain game di komputer ya. Kemudian nomor 12 oder 12 is tanzen, menari. Kemudian ini bermain flute adalah Flöte spielen. 14 melukis, malen. Und dann 15 berteleponan adalah telefonieren. Und dann 16 ist kochen. Und dann 17 ist basteln atau merangkai ya. Good. Selanjutnya hör die Geräusche und sag die Hobbys ya. Untuk bagian ini tidak ada di modul kalian. Ini untuk menguji ingatan kalian yang barusan ya, tentang nama-nama kegiatan yang berhubungan dengan hobi. Oke, ada 6 kegiatan yang harus kalian isikan. Kita dengarkan sama-sama kegiatan apa kira-kira. Oke? C. Hör die Geräusche und sag die Hobbys. A. B. Hier ist Peter. Wer ist am Telefon? Hallo Peter, hier ist Monika. Wie geht's? C. D. E. F. Baik, sudah kalian isikan jawabannya. Kita bahas bersama-sama ya. Ya, sudah sama. Coba kita dengarkan sekali lagi.
C. Hör die Geräusche und sag die Hobbys. A. Ya, ini kan terdengar suara bel atau klakson sepeda ya, also Fahrradfahren. B. Hier ist Peter. Ya, Wer ist am jelasnya ini Telefon? Halo, kegiatan Peter. sedang Hier ist menelpon. Monika. Jadi jawabannya telefonieren. C. Ya, ini suara drum. Schlagzeug D. spielen. Nah, ini ada suara orang mencebur ke air ya, masuk ke air, schwimmen. E. Oke, nah ini kan ada suara orang yang lagi motong-motong terus goreng ya, menggoreng. Berarti kochen, memasak. F. Ya, suara kuda ya, sepatu kuda. Auf Deutsch is reiten. Good. Begitulah nama-nama hobi atau kegiatan di waktu luang ya dalam bahasa Jerman. Oke, jangan lupa dihafal nama-namanya ya. Kita lanjutkan lagi. So, hier gibt es Aktivitäten atau aktivitas ya, aktivitas-aktivitas. Was passt zusammen? Apa yang cocok? Ordne zu, cocokkanlah. Di sebelah kiri ada Deutsch, bahasa Jerman ya. Kemudian im Internet, di internet. Ins Kino, ke bioskop. Volleyball, jelas ya, musik. Rad itu sepeda. Kemudian video games ya, games video. Dan shoppen atau shopping ya. Kemudian di sini ada kata kerjanya. Spielen, surfen, fahren, gehen, hören, lernen, spielen, und gehen. Gehen ini pergi, surfen itu berselancar, spielen bermain, ada dua bermainnya. Kemudian fahren mengendarai, hören mendengarkan, gehen sama ya, und dan lernen belajar. Di sini contohnya ada ins Kino gehen, pergi ke bioskop. Mana lagi kira-kira yang cocok? Kita mulai dari sini. Deutsch kira-kira cocoknya dengan apa? Ya, richtig, Deutsch lernen, belajar bahasa Jerman. Kemudian im Internet, kira-kira im Internet apa? Kata kerja yang cocoknya? Ya, im Internet surfen atau berselancar di internet kalau dalam bahasa Indonesianya ya. Kemudian volleyball, spielen tentunya ya, bermain volley. Kemudian kalau musik hören, und dan kalau Radfahren, video games, natürlich video games spielen, und dan shoppen. Ya, shoppen, gehen, pergi berbelanja. Ya, oke, silakan diisikan di modul kalian ya, disamakan. Gut, und dann machen wir weiter. Sekarang kita tanya jawab tentang hobi ya. Untuk menanyakan hobi, pertanyaannya seperti ini. Was ist dein Hobby? Apakah hobi kamu? Ya. Contohnya di sini, ini sebelah kiri semuanya pertanyaan dan sebelah kanan jawaban ya. Was ist dein Hobby? Boleh kalian ikuti ya. Was ist dein Hobby? Jawabannya. Contohnya, mein Hobby is Volleyball spielen. Silakan ikuti. Kemudian, was sind deine Hobbys? Jawabannya, meine Hobbys sind Volleyball spielen und schwimmen. Ya, apa bedanya dengan yang di atas? Oke, yang di bawah ini kalau bertanya hobinya banyak ya. Apakah hobi-hobimu? Hobi-hobiku adalah atau antara lain volleyball, bermain volley, dan juga berenang ya. Lihat bedanya, kalau misalnya cuma satu hobinya, jawabnya mein Hobby is, di sininya is ya. Mein Hobby is Volleyball spielen. Kalau misalnya hobinya lebih dari satu, hobinya ditambahkan s dan ininya jadi meine ya. Meine Hobbys sind, yang asalnya is jadi sind. Meine Hobbys sind Volleyball spielen und schwimmen. Atau bisa juga pakai pertanyaan yang seperti di materi sebelumnya. Was magst du gern?
apa yang kalian kegiatan apa yang kalian sering lakukan, senang lakukan? Contohnya, gern misalnya saya senang bermain voli, ich spiele gern Volleyball, atau ich schwimme gern. Atau misalnya kalau kalian senang bernyanyi, ich singe gern, ich lese gern Novelle und so weiter, dan lain sebagainya. Ya, perhatikan di situ. Silakan kalian isikan hobi kalian kira-kira apa. Jawabannya, kalimatnya seperti ini. Ikuti ya. Baik. Tadi kita membahas tentang hobi diri sendiri ya, menanyakan hobi, kemudian menjawab tentang hobi kita sendiri, meine Hobbys, dan ich spiele atau ich schwimme, dan lain sebagainya. Sekarang menjelaskan tentang hobi dari orang lain. Makanya di sini judulnya sein Hobby, ihr Hobby. Apa bedanya? Masih ingat kalau sein itu untuk dia laki-laki, kalau ihr untuk hobi perempuan, ya. Seperti sis hobbies kayak gitu ya. Ir hobi, hobinya, tapi untuk ir ini untuk orang perempuan ya. Untuk sein ini untuk laki-laki. Ya, di sini ada ada 4 gambar ya. Di sini ada 2 orang, Susi und Tom. Kemudian ini ada 1 orang perempuan, Uschi. Ini laki-laki 1 orang, Paul. Dan ini namanya Dora ya, 1 orang juga. Kita lihat contohnya. Pertanyaannya, was ist Pauls Hobby? Atau was macht Paul gern? Ya, apakah hobi dari Paul? Atau apa yang senang dilakukan oleh Paul? Paul mana? Yang ini ya. Tadi melukis, apa bahasa Jermannya? Good, malen. Ya, bagaimana kalimatnya? Pauls Hobby is malen. Ya, kalau dalam bahasa Inggris kan pakai curag di sebelum s-nya. Kalau di bahasa Jerman tidak usah pakai tanda baca lain lagi, tinggal ditambahkan s ya. Hobi dari Paul atau hobinya Paul adalah melukis. Atau sein Hobby is malen, ya. Hobinya adalah melukis. Atau bisa juga untuk menjawab pertanyaan yang ini, yang kedua, malt gern. Kenapa jadi malt? Asalnya malen ya karena ini orang ketiga laki-laki ya, akhirannya t. Masih ingat materi endungan, materi apa, konjugasi ya, dilihat lagi endungannya apa, akhiran dari kata kerjanya. Oke? Kemudian pertanyaan kedua, was ist Doras Hobby? Oder was macht Dora gern? Jawabannya seperti yang di atas ya. Doras Hobby is angeln, memancing. Atau ihr Hobby is angeln, hobinya adalah memancing. Atau sie angelt gern, dia senang memancing. Ya, ini juga sama, asalnya angeln menjadi angelt karena subjeknya adalah sie, orang ketiga perempuan. Oke. Kemudian kalau orangnya ada 2 yang diceritakannya, orang lainnya ya, berarti kata ganti orangnya atau personal pronomennya adalah sie ya. Was ist Susis und Toms Hobby? Oder was machen Susi und Tom gern? Jawabannya adalah Susis und Toms Hobby is Drachenfliegen. Ya, Drachenfliegen ini menerbangkan layang-layang atau bermain layangan ya. Atau ihr Hobby is Drachenfliegen. Ir di sini mengacu ke mereka ya. Irnya ir mereka, sie mereka. Dan sie di sini juga mengacu ke mereka, bukan sie yang seperti ini ya. Ini sie dia perempuan, kalau ini sie mereka. Makanya di verbennya atau di kata kerjanya akhirannya en. Sie fliegen gern Drachen. Mereka senang menerbangkan layang-layang. Oke? Bisa membedakan, silakan dipahami, dibaca pelan-pelan lalu dipahami. Baik, lanjutkan.
Jetzt lies den Text und kreuze richtig oder falsch an. Ya, bacalah teksnya, kemudian silanglah betul atau salah. Ya, di sini ada 4 teks tentang Lukas, Nora, Yulia, und Alex. Oke, kita baca dulu sama-sama. Lukas, ich mache viel Sport. Ich spiele Tennis und ich fahre Fahrrad. Ich sammle Aufkleber von Sportlern. Am Wochenende besuche ich meine Freunde und wir gehen in die Disco. Ya, jadi Lukas senang berolahraga, ya, banyak berolahraga. Ich spiele Tennis und fahre Fahrrad, ya. Lukas senang bermain tenis dan bersepeda. Ich sammle Aufkleber von Sportlern, dia senang mengumpulkan stiker dari olahragawan atau atlet, ya. Kemudian am Wochenende, pada weekend, pada akhir pekan, saya mengunjungi teman-teman saya dan kami pergi ke disco. Oke, jetzt Nora. Ich spiele Gitarre in einer Band und wir üben jedes Wochenende. Ya, saya bermain gitar di sebuah band dan kami berlatih setiap weekend, setiap akhir pekan. Wir wollen jetzt eine CD machen. Sekarang kita sekarang ingin membuat CD, ya, sebuah CD. Ich singe auch, saya juga bernyanyi. Ich sehe gern Fern, saya senang saya senang menonton TV, maaf. Und ich gehe auch gern ins Kino, dan saya juga senang pergi ke bioskop. Oke, und jetzt über Julia. Meine Hobbys sind Reiten und Schwimmen. Hobi-hobi saya antara lain berkuda dan juga berenang. Am Wochenende schlafe ich gern lang. Pada akhir pekan saya senang tidur lama, tidur panjang. Ich stehe erst um 10 Uhr auf, saya baru bangun jam 10. Und ich lese gern, dan saya senang membaca. Ya, ingat, dia senang tidur panjangnya pas weekend aja, ya, dan dia masih senang membaca. Gut, und jetzt Alex. Jeden Montag arbeite ich 3 Stunden im Schulcafé. Setiap hari Senin saya bekerja selama 3 jam di sebuah kafe di sekolah. Ich mache Tee und Kakao. Saya membuat teh dan juga coklat. Aber ich kann auch Schokoladenkuchen machen. Tapi saya juga bisa membuat kue coklat. Ich surfe gern im Internet. Saya senang berselancar di internet, atau bahasa Inggrisnya browsing, ya. Und ich spiele Fußball, dan saya bermain bola. Oke, jetzt hier gibt es Aussagen, ya. Di sini ada pernyataan, benar atau salah. In einer Band spielt Nora nur Gitarre. Di sebuah band, Nora hanya bermain gitar. Benar atau salah? Falsch, ya, salah. Karena di sini ich singe auch, saya juga bernyanyi, ya. Oke, und dann zweite Aussagen. Pernyataan kedua, Lukas und seine Freunde gehen am Wochenende in die Disco. Lukas dan teman-temannya pergi ke disco pada weekend. Betul atau salah? Richtig oder falsch? Gut, richtig, ya, jelas ini. Kemudian dritte Aussagen, jeden Tag steht Julia um 10 Uhr auf. Jeden Tag, setiap hari. Richtig oder falsch? Gut, falsch, ya. Tadi kan dia am Wochenende, ya, pada saat akhir pekan. Di sini di pernyataannya jeden Tag atau setiap hari. Und dann Alex kann Schokoladenkuchen machen. Alex bisa membuat kue coklat. Gut, richtig, ya. Jawabannya richtig. Und dann Lukas macht Sport gern. Lukas juga senang berolahraga. Richtig, karena di sini, ya, jelas ich spiele Fußball. Fußball, bermain bola, jelas termasuk ke dalam sport, ke dalam olahraga, ya. Oke, gut. Und dann weiter. Hausaufgabe.
PR untuk kalian ya. Di modul kalian ada di yang paling bawah. Di situ ada contohnya ya. Kemudian tugasnya adalah berilah nomor pada gambar-gambar tentang hobi. Di situ kan di modul kalian ada gambar dan juga ada keterangannya ya. Kalian cocokkan gambar dengan keterangannya, berikan nomor. Dan yang kedua, buatlah teks tentang hobimu dan hobi temanmu dengan disertai gambar yang mewakili hobinya. Oke? Di sana ada contohnya ya. Silakan dibaca. Kemudian di situ ada readme-nya juga, ada kata bantunya juga, silakan diikuti ya. Jangan lupa sertakan gambar yang berhubungan dengan hobinya. Misalnya hobimu berenang, cari gambar yang ada kolam renangnya misalnya ya. Boleh kartun, boleh yang gambar yang sebenarnya juga yang real. Atau misalnya teman kalian ceritanya senang bermain drum, berarti kan Schlagzeugspielen, cari gambar yang berhubungan dengan drum tersebut. Oke, alles klar. Silakan tugasnya nanti diunggah di Edmodo ya, keduanya. Jadi tugas kalian ada 2 ya. Jangan lupa dikerjakan. Gut, und ist alles klar? Ya, oder noch nicht? Oder habt ihr noch Fragen? Apakah kalian masih ada pertanyaan? Kalau kalian masih ada pertanyaan, silakan boleh PC ke saya. Kalian kan tahu nomor handphone saya ya, atau boleh di grup juga, silakan ya. Und danke für heute. Sekian dari saya. Auf Wiedersehen. Tschüss.